तो आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं, उसका टाइटल तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले बता दूँ कि मम्मी-पापा कल से गए हुए हैं, जैसे कि मैंने पोस्ट भी डाल दी थी और 1 दिन और नहीं होंगे वो, इसलिए हम कल भी नहीं बना पाए थे कि थोड़ा बिज़ी शेड्यूल था। तो अब हम तो अब कुछ वीडियोज़ हम 1-2 दिन तो यही वाली कर लेंगे जो आप लोगों ने सजेस्ट करी है मुझे। एक वीडियो सजेस्ट करी है, उसी के ऊपर कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब से, द स्टोरी ऑफ उमर इब्न अब्द अल अज़ीज़ उमर जी, मौलाना तारिक जमील साहब से हम सुनने जा रहे हैं कि उनकी मतलब जो डेथ स्टोरी है, मतलब उस वक़्त का वाक़या क्या हुआ, और काफ़ी अच्छा भी होगा सुनने में क्योंकि उमर सीरीज़ जिस हिसाब से हम कर रहे थे और वो भी ब्लॉग कर रहे थे। शायद मेरे को एक पार्ट जो बार-बार मैं करके देख रहा था, या तो मुझे उसका म्यूज़िक थोड़ा बहुत हटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से हम वीडियो आगे लगाते हैं, वो उसको ही ब्लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल देखने नहीं दे रहे। तो मैं कुछ म्यूज़िक के पार्ट्स हटा दूँगा, तो चेक करूँगा कि अगर आती है तो ही मैं आगे वो पार्ट कर पाऊँगा। और जो आपने सीरीज़ कही थी एर्तुगरुल, मैंने उसका भी पार्ट डाला है, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। और भी मैंने 1-2 सीरीज़ के डाल के देखे थे, तो वो ब्लॉक ही कर रहे हैं। जो रास्ता निकलता है तो मैं उसी हिसाब से करूँगा, तब तक मम्मी-पापा आएँगे तो हम फुरकान कुरैशी जी की सीरीज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उमर जी की जो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वो रहा है, किस तरीके से उन्होंने सँभाला बाद का दौर। और मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब कि भई बीच-बीच में मैं काफ़ी देख रहा था। एक तो मैं इसरार साहब का इंटरव्यू देख रहा था, बहुत मतलब मैं थोड़ा-सा देख पाया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए, वो भी मैं कल देखूँगा। और 1 घंटे का वो है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे उन्होंने साथ आंसर करे हैं अपने, मतलब उनसे जो कि लाइव वो भी। और उमर जी से मतलब सुन शिया मुसलमान मतलब थोड़ा-सा नफ़रत करते हैं, ऐसा वीडियो भी मेरे सामने था। वो अल-लहारी हैं जो, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, मतलब मेरे पास टाइटल आ जाते हैं। तो आप मुझे बता देना कि इस तरह की वीडियोज़ मैं करूँ कि ना करूँ, कि उनके मन में क्यों है, क्यों वो हज़रत उमर और उनसे बाकी से ऐसी मतलब उन्हें हेट सी है। वो कमेंट्स कर देना, अगर नहीं भी है तो वो भी मुझे बता देना। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसी लगी ये वीडियो, और काफ़ी दिल से और अंदर गहराई से बोलते हैं मौलाना तारिक जमील साहब। स्टार्ट करते हैं फिर। उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का, तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, चाचा भी थे ससुर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी। मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह सुर्ख काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की, वलीद बिन अब्दुल मलिक। मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर उस सुलेमान का वाक़या तो अभी सुनाया। फिर उस सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ऐ लोगो, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया। जवान हुआ तो फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी वरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्रे आजम पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बर्रे आजम में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा,
طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصل آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں۔
تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ، کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا، سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی۔ آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین، خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہوگے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ نہیں، ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں، بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی اور مسردی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آجا ساڑا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، 3 بر اعظم دے بعد شادیاں دھیاں، کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو،
اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا، تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی، یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو دوستو یہ تھی بہترین ویڈیو، میں کیا ہی بولوں، اتنا کچھ انہوں نے ڈائریکٹ ایکسپلین کر دیا۔ اور واقعی ہم نے جیسے حضرت عمر کی سیریز دیکھی، بیچ میں لاسٹ کے کچھ ایپیسوڈ تھے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو سمجھاتے یا باتیں کرتے تھے، واقعی ہی ان کا یہی طریقہ تھا۔ اور کس طریقے سے یہ والی بات میرے کو بڑی پیاری لگی کہ جب انہوں نے یہ والی بات بولی کہ بھائی سیلری مانگی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے کہ 1 مہینہ زندہ رہو گے۔ مطلب اس بات کا جو انہوں نے اگزامپل دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی سے
कुछ ले भाई उधार वगैरह पैसे वगैरह ले भी रहे हो, आप किसी से कुछ पैसे वगैरह या कुछ भी मतलब ले रहे हो, तो आपकी गारंटी क्या है कि आप वो करो। इसी के लिए मैंने सुना था, किसी ने कहा था कि अपने साथ दो वो रखे करो गवाह, या जो आपकी वो गारंटी लेते हो। मैंने ऐसा सुना था कि ताकि एटलीस्ट किसी के पैसे ना मरे या कोई ऐसी कोई बात ना हो। ऐसा उसमें कुरान में भी आता है शायद, मैंने ऐसे सुना था। बाकी फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, वाकई ही वो हमने देखा था ना, वो दूध खत्म हो गया था, सीरीज के अंदर देखा था जो उनकी ऊँटनी वाला दूध खत्म हो गया था। हाँ। तो उन्होंने वो दूध लेने से दूसरा मना कर दिया था कि भई वो उनका हक नहीं बनता। वो छोटी से छोटी बात का ख़्याल रखते थे, सही बात है, उनकी लाइफ़ के ऊपर बहुत। और इनकी डेथ मतलब ऐसे हुई थी, देखो पता है कि इनको चाकू मारा था किसी ने। मैं सही हूँ, करेक्ट हूँ, मुझे कर देना। मेरे को वैसे तो किसी ने मारा था इनमें से, किसी आपस में किसी ने तो ऐसी हो गई थी, और जाके इनको चाकू मार दिया था, तो जख्म बन गया था, और काफ़ी दिन के बाद शायद जाके इनकी फिर डेथ हुई थी। और वाक़ई कितना मतलब जिस तरीके से उनके वो थे, उनकी कॉन्फिडेंस था, उनकी स्पिरिचुअलिटी पे पकड़ थी, मतलब परमात्मा अल्लाह के साथ उनका इतना ज़्यादा वो था कि वो बिल्कुल बिल्कुल भी ख़यानत कहते हैं ना, वो नहीं करते थे। समझिए, हल्का-सा भी उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो था, ऑरा था। और सही में देख लो भई, घर में त्योहार है, सब कुछ है, और वो सब होने के बावजूद उन्होंने कोई वो नहीं करी, क्योंकि उनका उनका कनेक्शन वहाँ का था। और ये जो इन्होंने सही बात बोली कि मैसे ये वाली बात, जैसे पैसों वाली बात, ये हम दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। उन्होंने उस वक़्त भी, वो कहते हैं ना, अपनी डेट्स, अपनी तारीख को इसलिए पढ़ो कि आपको एक मतलब आपको एक एग्जाम्पल मिले और आप उस चीज़ से बच पाओ, दुनियावी चीज़ों से, जहाँ मैंने महसूस किया। सपोज़ अगर हमारे सामने कोई दुनिया का दिखावा करता भी है, ले मैं 50 लाख का ये ले आया, या इतने के हज़ार का चश्मा ले आया। पर अगर आपका नहीं है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उसको पाने के लिए मतलब ब्याजों पे उठा, ये कर, वो कर, सब कुछ करते हैं। बट आपको सांत्वना मिल जाएगी, बट इतने बड़े-बड़े वो आगे जिनको अल्लाह ने खुद प्यार किया, वो ऐसे जी के गए हैं। तो हम तो फिर भी ईमानदारी से चल के अगर नहीं भी करेंगे हम ऐसी चीज़, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये एग्जाम्पल सेट करते हैं, ताकि हम जैसे लोग उनकी बाहर वाले ऐसे लोगों की जो दुनियावी चीज़ें जी रहे हैं, उनसे बच पाएँ, क्योंकि वो तो दिखावा करने में बहुत ज़्यादा आगे, क्या वो करते ही इसीलिए, उनका लाइफ़ का जीने का मकसद यही है। और ऐसी जब आप तारीखें पढ़ते हो, पीछे जाते हो, तो आपको ये बचा लेती हैं, आपको वो एग्जाम्पल सेट हुए आपको बचा लेते हैं, जो कि मुझे बहुत प्यारा मैसेज लगा इस चीज़ का। और बट मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि कई बार जैसे हम क्लिप देखते हैं, कुछ है, वैसे इस्लाम में जैसे कई जगह भई ये कहा गया है कि भई रोक-टोक कर दी गई है कि भई ये चीज़ मत करो या वो मत करो। वो अपने फैसले होते हैं, ये क्या होता है, इन्होंने बीच में ना अभी मेकअप वाली बात की, इन्होंने टॉप क्लास मेकअप किया, मतलब मैं वो वैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आजकल ज़्यादा ही मना करते हैं, लेकिन उनका उन्होंने खुद उनको टॉप क्लास ज़ेवर और टॉप क्लास उनको मेकअप किया, और उनको ऐसे मतलब तैयार किया भी उनके पास भेजने के लिए। और तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि अलाउड था कि नहीं था? बाकी मुझे ये भी पूछना था कि भई जैसे इन्होंने बांदी वाली बात करी, हज़रत उमर का मतलब प्यार जो था, मतलब प्रेम शुद्ध था, मतलब समझ रहे हो? उनको उनकी आज़ादी के लिए एवज़ में वो पूछना था, तो शायद ऐसी बात हुई, इंसिडेंट हुई होगी। अदरवाइज़ तो मतलब क्या वो सही में मतलब बांदी वग़ैरह जैसे वो कहते हैं, जो मतलब हमारे यहाँ तो वो कहते थे ना भई, वो सेवक हो गए, सेविकाएँ होगी, वो कहते थे। तो मतलब क्या उनसे शादी कर सकते थे, या मतलब उनको अपना सकते थे? ऐसा सीन भी था कि भई अगर उनकी मर्ज़ी हो तो ना, वैसे तो नहीं, मतलब जैसे इन्होंने तो खुद कहा था कि मुझे दे दो, तो वो सुनने में थोड़ा ये लगा कि भई वो खुद से कह रहे थे कि भई मुझे दे दो, भई मैं भई शादी कर लूँ या वो कर लूँ, ऐसा वाला सीन था, ये भी बताना। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन्स आते हैं माइंड में, फिर बंदा हो सकता है। बाकी आपने भी सुनी, आपको कैसा लगा? तारिक जमील साहब ने जिस तरीके से बताया, क्योंकि ये बिल्कुल घोलते हैं बात, इमोशंस रखते हैं ना, अच्छा लगता है, सच में। इमोशंस भी अच्छे लगते हैं। सर के एक तो इमोशंस बिल्कुल प्योर होते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे ये वो उस आप पूरे दृश्य अपनी आँखों से देख रहे हो, उसको जी रहे हैं, तो उनकी बातों से उनके जो इमोशंस है, उनका दर्द है, वो पूरा झलकता है। सब इसलिए सुनने में भी वो हम हमारे अंदर भी वो इमोशंस उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो सुनाते हैं हमें। मेन होता है कि मैसेज मिल जाना चाहिए। हाँ। एक्चुअली वो क्यों बता रहे हैं, कोई स्टोरी इतिहास से जो वो लेकर आए हैं, और वो उसके साथ आपको एग्ज़ाम्पल सेट करके मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज आपको किस तरीके से मिल रहा है, और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हो, मतलब कैसे उसको मतलब यूज़ कर सकते हो। तो वो थोड़ा बहुत जो मैंने समझा कि भई बाहरी दुनिया के हिसाब से भी हमें किस तरीके से बचना है, ये याद रखें, ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो ये इस तरीके सच से में हमने जितनी भी सबकी जीवनियाँ अच्छा बोल देखी, चाहे यूसुफ जी हैं, चाहे हाँ, मोहम्मद साहब जी हैं, और चाहे उनकी तो मेन है ही है। हज़रत उमर जी हैं, तो मतलब सबकी और भी सबकी जीवनियाँ, मतलब जो परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं, वो उनकी सबकी जीवनियाँ इतनी कठिन रही हैं, लेकिन अपने ईमान से कभी भी पीछे नहीं हटे। वही चीज़ वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, अपनी पत्नी को भी वही चीज़ पे चल के दिखा रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं
मैं सच में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो समय कैसा रहा होगा कि इतनी पावर होने के बाद भी जो आप अपने घर से बाहर कदम रख रहे हो तो आपको पूरी दुनिया इतनी इज्जत की नजरों से इतनी पावरफुल एक पर्सन की उसमें देख रही है, लेकिन आप एक सिर्फ क्योंकि आप परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हो, कुछ हराम के उस पे नहीं जाना चाहते, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप डगमगा नहीं रहे, तो ये सच में इतना इंस्पायरिंग लगता है सुनने में भी, उसको फ़ील करने में भी कि जब लोग जो इतने पावरफुल पोज़ीशंस पे रह चुके हैं, वो अगर ऐसा जीवन जी सकते हैं, तो हम तो फिर भी हम कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल इंस्पायर हो सकते हैं और अपनाना भी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा सही में। तो मेरे को एक बात और भी थी, जैसे हम पीछे सीरीज़ देख रहे थे, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात है, उसमें भी सही दिखाया गया इमोशंस को, और इस्लाम की मतलब हमने कइयों से सुना और देखा भी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कि आम लोगों में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को हमने किसी के दिल में झाँका नहीं, देखा नहीं, बट जैसे उन्होंने वो क्रिश्चियन औरत थी, उनके प्रति उनके लव सिर्फ़ ऐसे थे कि आपने अभी तक पता नहीं कोई ऐसी बात करी थी, तो उनको यूँ लगा, सारा याद है कि उनको यूँ लगा था कि मेरी बातों का कहीं उन्होंने प्रेशर तो नहीं मान लिया, वो हाँ, जो मतलब मदद वो माँगी थी उन्होंने। हाँ, थोड़ा-सा मतलब समझ रहे हो? इनके हाँ, बोलने में भी भई वो अंदाज़ ना आ जाए कि सामने हाँ। वाले को लगे कि क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक इस्लाम की वो ये दावत या पता नहीं ये कुछ भी ऐसा ये वो सूक्ष्म भाव होते हैं जो एक छोटी ब मतलब बहुत जो जागरूक इंसान होता है ना सिर्फ वही चीजें वो जिसका फील दिमाग कर हो, सकता है। लेकिन आम बंदा बहुत तौर तरीके हाँ। से किसी को प्रेशराइज़ करके बात बोल सकता है। जैसे हुँ, कि मैं क्लियर बात बोलूँगा, कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हुँ, तो मेरा थॉट वहीं पे जाता है कि आप को अपनी मतलब सफ़र है जो आखिरत का, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, बजाए कि भई कोई कैसा है, क्योंकि हिदायत करने वाला, सब कुछ करने वाला, कहते हैं ना भई परमात्मा ही है, वही जानता है दिलों की, उसी को पता है कि दिलों में क्या है, क्या नहीं है, और क्या आगे हो सकता है, और कोई किस रास्ते पर कब चलेगा, कैसे चलेगा, वो भी उसको पता है। तो बिल्कुल। अगर आप ऐसा कोई प्रेशराइज़ कर रहे हो, तो आप हज़रत उमर की लाइफ़ से कितना अपोज़िट वो बात सोच रहे हो ना, कि वो बोलने से भी उनके दबाव में उसको ये लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भई किसी के भी कमेंट सेक्शंस में मतलब चाहे और भी लोग रिएक्ट करते हैं भी, हमें ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ ऐसा करने की। हम जो एन्जॉय करते हैं, हम ये मैसेज देखते हैं, पास होता हुआ देखते हैं कि भई अगले को कितना समझ आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं, जो मेरे को लग रहा है, ताकि इससे लोग और भी इंस्पायर होते हैं। अगर क्योंकि कमेंट सेक्शन सिर्फ़ आप लोग कर रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे। कमेंट सेक्शन सोशल पूरा देख रहा है, हर कोई देख रहा है। तो आप जब सोशली जाते हो, बातें करते हो, तब लोग आपसे वो वाली बातें पूछते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन्स करते हो, तो आप अननेसेसरी उस क्वेश्चन आंसर्स में मतलब चले जाते हो, आपको देने पड़ते हैं जवाब, जो कि आप नहीं चाहते। आप तो क्या, कोई हम किसी और की लाइफ में जाके तो पूछ नहीं रहे, चाहे हमारे पड़ोस में कहीं भी हो, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? लेकिन फिर भी क्योंकि संसारिक लोग हैं, दिखावे वाले लोग हैं, वो उनकी ज़ुबानें तो अलग तरीके से काम करती है ना, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग मैसेज में ज़रूर, कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो लिंक आपने शेयर करे हैं। बाकी मुझे बता देना है कि सिराज साहब की मेरे को वीडियो करनी है, वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा उनके कॉन्फिडेंस से। अभी के लिए इतना काफ़ी, लाइक से शेयर कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।